Ani khapangni haktoni lukurok khulumka. Man ki baat ni bisingti tewaisa norok bai, kerengai manma bai, ang belai kheno khatungjak. Haktoni juda juda amchani chini lukurok, bosongtai dofani bagai, omai samung kaham, khlai tungu, je rokno khanake, kubuino chini kha, basai phayo. Tinini panda, chengdrobono ang, thungmungo chini, haktoro chasamungni, kokthum, khurchawaneng. Salkisa sekang Jharkhandi Rachiwo National Senior Athletics Federation Competition engka aro engya hunpano haktoni juda juda thaini khorok charra athletics rok manjaka ajaro kaibri juda juda eveno kaibri national record engka Gurinder Bir Singh Bishal Tike tai Tejosin Shankar Dev Mina tai Kuldeep Kumar o thungkrung rok juda juda eveno ketal ketal record swnamka ang jotini sai sekang borokno kha kaham tai hambai yafaro kiching song haktor gnangei je kokno tui tabuk koklam ongei tongo obongkha 100 meter race eba sara meter khachikmu salni bisingono chalarokni 100 meter khachikmungo national record waitham sabaikha je athletes thungkrung o record sabaikha borokungkha Gurinder Bir Singh tai Onimesh Kojor ang wansukha I khepni man ki baat pandawo borok bai kok salainai hanai Onimesh ji khulumka Gurinder Bir nanobo haino khulumka Sat Sri Kal खुलुमखा सार Haike takuk norok belaino kaham kaisa achievement khlai phunuka norok khorognui o cha samungno khlai phunuka jeng rsamungo uram no nugo khorognui ke rsapmani phia tabuk jeng nukha challenge ni thungkholao bu jorsa jethani khoroksa kaisa challenge khlaio te khoroksa obono yachago oboni yagulo puilani borok tebo kotor challenge yafri ro obo kubino kaisa belai wanama singsa thungmung ongai bachakha angkha khlaio man ki baat khnai tongnai norok khoroknui bai sinilaithun tai norokni o thungmungni lamnotui saimanthung angnayo norok je wanama singsa achievement khlai phunukha obonotui lukrok teibo kahamke saimanthun खुलुमखा सार आनी मुं अनिमेश कुजुर आं 200 मिटार ताई 400 मिटार कानियनो नेशनल रेकर्ड सनामखा ताई आनी नक छत्तीसगढ़ सार ताबुक आं जुदा जुदा थुंगमुंगनि बातायमुंगो उड़ीसा हास्टेनि इंगै थुंगै तंगो थांनाय बिसिओ आं एशियान गेम्स ताई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कानियनो मेडल एबा सकात मानखा 2021 बिसिओ स्कुलनि सिमी ग्रेजुएशन पाइमानि उलनो आं एथलेटिक्स हापारो आनी याप्रि बारक मुंसेंगो आं आम्बिकापुर सैनिक रोंनकनि कचाम सोलोंनाय तंमानि आबुनि साय सोकां आं फुटबल थुंमानि कोविड-19 कप्रब मुंनि जरा आनी माफासं आनो किसा जरा रमाबाय आं आ जराओ खासिगनानि ताई थुंनानि बागै फातारो अंखरो कोविडनि कप्रब मुं जेफ्रु किसा हलिखा आफ्रु फुटबल टीमनि आनी किसिंसं आनो साका हास्टेओ एथलेटिक्सनि स्टेट मीट इंनाय नों आरो पार्टिसिपेट खलायदि ताई आंबो पार्टिसिपेट खलायखा ताई आं साइमानिया आबो नेशनल लेवल सिलेक्शन नै आं आरो सिमिनो नेशनल नि बागै सिलेक्ट इंगो ताई ताबुक आं हायं गनाङै भारत हाकतनि इंगै रिप्रेजेंट खलाय दङो tai Gurinder Bir nini kokhe bahai खुलुमखा सार आनी मुं गुरिन्दर बीर ताई आं खरकसा इन्डिया नेभिनि पेटी अफिसार ताई आं भारत हानि जतनि स्लाय कद स्प्रिन्टार आं 100 मिटारो 10.09 बाय नेशनल रेकर्ड स्नामका भारत हाव आंनो पुइला 10.1 सेकेन्डनि कासुजागनो लाई मानो ताई आं साइटगि दङो ट्रेक ताई आनी सेंक्रागनि खाकी ओ काइनै न हा आमानि बागै याफारजाक आनी बाबुताई थागुबो हायनो थुंमुंबाय गदालजाक तंमानि सिनि भारत हुकुमनि रायजा कायसा दङो
जेफ्रु जेसाबो तेर इंखे रमदि दिवाली हायाखे बिसिकताल ओ जरावो जों सिनि नक्सानक आरि साफ सुथरा खलायो आंखे बाबुनि ट्रफी ताई बिनि मेडेल रगनो साफ सुथरा खलायो ओ सामुं ताङै आं बेलाय खेनो खाकचांमा मानो ताई आनि बोखानो बेलाय खेनो तंथग्रुवो जेफ्रु आं जेसाबो काइसा ट्रफी नो साफ सुथरा खलायो आफुरो आं बाबुनो सुङो बाबु नों ओ ट्रफी बर' जिदिखा ओ मेडेल बरमान ओ मांप्लि बर' तिसामानि आफुरु ब बिनि कथमारगनो आनो साइ खोनारो आं ओ माहाय जागावो थोंना थांमानि हायाखे आं ओ नेशनल मेडेल और जिदिखा हायाखेबा आं ओ इवेंट बदलनि कप्लाय तिफां ओंखा ओ क खोनावै आं बाबुनो साखा आंबो थोंमुंनो हामजागो ताई थोंमानि बिसिंतै बायथांनि याकुङो बासाना मुचुङो बाबु सालब्रुमनो फुङो खासिगना थाङो आं बनो कयखा बिनि लगी तैनानि बागै ब आनो ब बाय बाक्सा tlangna चेंखा ताई बिनि थोंमुंनि लांमावो जे सोरोंमानि स्किल रगनो आनो फोरोंना चेंखा आबो हायखेनो थोंमुंनि फाइसिं आनि खा वार मुं तैबो बासावै फाइका आं उसेन बोल्टनि वर्ल्ड रेकर्ड ब नुखा अबबाय काइसा गोरोंजाक बेलाय मनि कथ कथमाबो दङो आं टिभि नायै तंफुरो आफुरो आमा टिभि मोथागै सावो ताबुक परिना जरासि परिनानि थांदि आं आफुरो सावो द हायके आनो टिभि नायना रिया आमा हाय सालसा जरा फायानो आफुरो नों आनो टिभि बिसिङनो नायतुगानो ताई आनि फाइसिं यासि सुरै सावानो इको नासिकदि बुरिन्दर खासिगै तंखा जेफ्रु आमा टिभिओ आनो खासिगमानि नुखा आफुरु कुब्बुइनो आनि खावबो खाकचांमा मानखा बाह बेलाय खोनाथाथक निनि कथमा आव कुबुइनो सर जों काइसा मिडल क्लास नुखुंनि बरक आबनो कारिबो आनि बाबुबो बो जरा काइसाओ भलिबल थोंमानि फिया नुखुंनि केबें मुं बाय बिनि ओ थोंमुंनो याकारि मारखा बिनि ओ इमांनो तंरगै थांखा बिनि आ इमांनि मांप्लि आनि बिसिङनो नुगदानि चेंखा ओ वानसक मुंबाय आनि साजला सालसा ओ इमांनो मुख थां खलायनाय हनै आं बाबुबाय जरा मानखे गोबां मानो कक सालायो ताई मिल्खा सिं बुसुक साकथारै लय खलाय आ कथमारक आं खाबाय खोनावो आं बाबुनो सावो सालसा आंबो निनि इमांनो मुख थां खलायनाय हनै बाबु बिनि किफिल मुंगो सावो इमां तो हायनो मुख थां इया अबनि बागै नांगो बेलाय कुथुक साकथार मुंगोनां लय नों ओ लयनो जायतगै tlangना नांनाय मिल्खा सिंजी बेलाय साकथारै लय खलायमा बाय थैबो गोबाना नांखा ताई ब बेलाय सातुं कप्राबो खासिगो ब सापुंनो ट्रेनिं खलायो ओ कथमा ताई ओ कक मुंरक आनो बेलाय खाबासा रखा आनि बाबु आनो खासिगनानि बागै बेलाय खाबासा रखा हाकतरनि बागै खासिगना बागै मेडेल मानना बागै ताई बसंनि बरमनो तुबुना बागै बिनि ओ बाबायसा ब दङो जेफ्रु आं इवेंट 100 मिटार स्प्रिंट सायिना हारखा आफुरो जतनो आनो साखा 100 मिटार ता खासिक दिहनै अबचिनि भारतीय रकनि बागै चुकजाक इवेंटिया भारतनि लुकरकनि तरमा लगमा बाय 100 मिटार स्प्रिंटनि बागै चुकलाक फिया आनि बाबु ताई आं जत जरावनो सावो गुरिन्दर जेफ्रु आबनो सायिना हारखा आरोनि सिमितो उक्लोक उसलोनानि कगनो कासाया जे रक सावो आबो जों मानग्ला खनै आबनो आं खलाय फुनुगना मुचुङो आबनो आं खलाय फुनुगनाय नोंनो अबो खलाय फुनुग माननाय ननो पुइतु तङो बाबु जेफ्रु आनो ओ कक पुइतु कुप्लुंनि कक सावो आफुरो आं ओ पुइतुनि फाननो बसकाङो सकांरुइ tlangनानि चेंखा ताई तिनि आं कुं चुगै भारतनि जत लुकरगनो साना मुचुङो भारत हानि लुकरगबो स्प्रिंट खासिगि मानो नाइदि नर खरंनै कुबुइनो वानामा सिंसा काइसा सामुं खलाय फुनुका सालनि बिसिंगनो नरक नेशनल रेकर्ड सबाइका वाइथम 100 मिटार खासिं मुंगो पार्टिसिपेट खलायमा तैनाय गुरिन्दर बीर जे कक रकनो खुरसाका जे जागा गोबांमा बरकनो सावै दंगो भारतनि लुकरकनि साक मांबाय औ थुमुंगो चुग्या हनै अमाहाय गोबांमा केबेंमुंनि बिसिंगै फानो नरक अ वानामा सिंसा सामुंनो खलाय फुनुका अबनि बागैनो आं नरक खरकनैनि थानि खोनाना नायो तै मन की बात
खोनाय तंनाय रखनबो साइमाना मुसुंनाय नरकनि खावो वानसुकमुं बाहाय तंमानि नरकनि खाखामा ताय नरकनि गोथार सबाय बाहाय तंमानि नरक बाहायके अ नाहार मुंनो मुक्तां खलाय मानका साना थांके अ सामुं बोसोक जरातै कुतुक तंमानि Aw sir, ang Gurinder Bir sawi tongo. Sengma jorawo kabang ma struggle khlaikha sir. Kabang ma khabo mitika. Nung soy samungda khlai tong hnai. Ang sai namani soyda engkha hnai. Tamni hinba joto jorawono nung kaplai ingya. Waisu isu nung surung mungbo mano. Jefuru ang sengkha, jefuru ani performance ani kaham ingya. Hayake jefuru ang injury engkha. Ani nukhung joto jorawono ani logio tongkha tai ano khabasa rekha borok sao abo mungsaya salsa hamya engmabai hayakeba bisa hamya engmabai aboni kokmang oboya nini joto langmano pai thangka nung nini imang nugnano ta mothakdi ani kuchbo ano o phurungmungno rekha nung tumung baithang sekangai phaiyake nini bagai kebo o samungno khlai manya aboni bagino jefuru chini dofa sini barabasingni lukorok obahaike sengno kha basaro tai sini bekhano krak khlai tisao afro sini kha basamung bai thangya अनिमेश जी Sir 2021 bisio jefru ang athletics o yapri seka afro jotono ano saka naide obo kaisa katal lama obno nung samlogida mano aboni kifil mungo ang saka tabuk ang o lamo yapri barogui paikha aboni bagai tong halok jasapano ungthung ang bini paithak nai no yakarnai ani babubo ano joto joraono sao nung o sungcharo yakung barokha tei arini simi waisapano ukulok phirogui ta nasigdi sana thangke jotono obo aboya obo haikok sao tai wansugo phia kisasuk borokno mukthango thungkholao ongkhorei obono khlai phunugo tabuk nung o thungkholao nongkhorise hayakheba aboni phaising khariwi tongdi tai bwskang phaising skangai thangdi jeng nukhungni joto lukorok nono joto phasingtui jesek mansak chobawi tongnai obo kha bai phano ungthung eba rang puisa bai phan pano ungthung joto poja jengno hornai nung kharwi simi thungdi tai bharatno phunugui redi bharatni lukorok bo khasigi mano lukorok ano tai buinobo sao bharatni lukorokni sakmang omahaiya je borok 10 second ni sai kisa jora ni sprint o khasigi manano phia tabuk jeng khorokni phunugui rekha bharatni lukorok bo obno khlai mano obo chini thani manya samungya jeng jesabo achieve khlai manani phan tongo aboni bagino sir o kogrok ano belai kheno khabasaro jeng jefro chini training khlai tongma jorao a jorao salbrumno jeng chini baithangni record no sbayo tei kubun bharatni lukorokni thanibo srai srai engi kasaka borokbo naikhe omahai jesabo medal no achieve khlai mano sir jeng thinango tebo kotor man mungno manna naharei skangai thangna muchungo sana thangke jeng khorokni tabuk commonwealth games ni bagui selection engkha tai bwskangni competition o tebo kaham performance khlaina bagui kogruo वाव खोनादि आनिबो कायसा सोंमुं दङ ताय आनि वान सुमुं गुबुननि खावबो अमहायनो सोंमुं आसाय खोना आं खोनामानि नरक खरकनै बेलायनो किचिं काहाम नरक खरकनैनि बिसिं मुंसासोक समाय तांजाक दातं खरकसा रेकर्ड खालायके ते खरकसा अ रेकर्डनो सोबायनाय हनै अनिमेश नोंनो पुलास साला Sir, sekangni record 10.18 second o record anino tongmani. Aboni yagulo semifinal khasik mungo takho Gurinder Bir 10.17 second ni jora bai a record no sebayo. Aboni yagulo ulni semifinal o ang tewaisa a record bo sebayo. A jorao ang joranaka 10.15 second. A jorao semifinal khasigui paimani yagulo sini khorok nei nino belai khatung khaja engkha tamni hinba jeng abo khlai mankha jeng record sobai mankha omahai batai mungo kaisa juda wansok mung phaino mano
हाइफानो जों खरगनै सिगांनि सिमिनो सिनि वानसुक मुंनो थिर खलाय तनखा साना थांके अ इभेन्टनि सिगां कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खालायनो बागै जों सौदी आरबाव थांखा आरो जों कायसा रोमनो तंलायजाक ताई जत जरावनो जों सिनि जुदा जुदा नाहार मुंनो तुई कगलाम सालायखा आबुंखा भारतनि स्प्रिन्ट एबा खासिक मुंनो सिगाङै tlangना बागै जों खाबाय पुइटोसाव अ बारजा सिनि यागो ताई जों जेसाबो एचिभ खालायदि अब गुबुननि बरगनो खा बाजारवानो होनै गुरिन्दर बीर नों तामो सानाय जों खरक नैनो वानसखा जों खरकसा तै खरकसाबाय गोथालायनो गाहामके खासिक लायै नाय होनै जेफोर चिनि खरक नैनि बिसिं खरकसा तै खरकसानो सामुं नांगो सार खरकसा तै खरकसानि सामो बासाखा साना थांके रेकर्ड सेक्सननि साइ सिगां आनि खासिक मुंनो आं पाइरेखा आबुनि यागुलो अनिमेसबो खासिकखा जों जेफोर वार्म आप खालायखा आफुरु आं अनिमेसनो साखा अनिमेस अ स्टार्टिं ब्लगनो नों मुइतु तंनाब्ले नों आरो थाङै आसकदि ताई निनि स्ट्राइडनो पाइ पाइदि सिनि कुबुनि वार्म आप न अरनो पाइ पाइनाय तामनि हिनबा आ थाइनि बिसिं वार्म आप खालायना बागै बेलायनो काहाम तंमानि आबा हाइके जों खरकसा तै खरकसानो चुबालायखा जों जेफुरु खरकसा तै खरकसानो चुबालायखा आफुरु ताई खरकसानि चासामुं ओंगो ताई सिनिबो चासामुं ओंगो आबुनि बागिनो किचिं नांगो आओ सार जों जेफुरु ट्रेकनि फाटारो तंगो कम्पिटिशननि फाटारो तंगो आफुरु जों किचिं फिया जेफुरु जों ट्रेको याकुं बेरावो आफुरु जों कम्पिटिटर ओङै थाङो आ जरानो सिनि वानसकमुं सोलायजाक थाङो आं बिनि सोलाय दय खासिगनाय आं बनो उक्लुगो तनिनाय नायदि नरक जे कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खलायखा बिनि नाहार मुं ओंखा बसंनि बरमनो कुसुगो तिसानानि थिनांगो हाक्टनो कुसुगो तिसानानि ताई अ इभेन्टनि बिसिंति गुबुइनो कायसा गताल वानसुमुं आसायखा आं खाबाय उइतु खालायो नरकनि अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कम्पिटिशन बो खरकसाते खरकसानि चैलेंज नु सखांगै थांमानानि चाइतुमुं ताई अबबाय बाक्सा खरकसाते खरकसानो चुबामुं जतनो बेलायनो वानामा सिंचा नरक बेलायनो वानामा सिंचा सामुं खलाय फुनुका आनि फाइसिंतै आं नरक खरक नैनो आनि खाबाय खाका हामताय बेलाय हामबाय याफारो आं खा कुप्लुं उइतु खलायो नरक बसंनि बागै बरम बांग्रवानो आं खाबाय उइतु खायो अबहायकेनो नरक साक्तरै एक्सारसाइज खलायदि नरकनि तालिखाव कतर चासामुं सैजाक दंगो नरक खरंनैनि बागै तेवस्या हायनहाय बेलाय बेलाय खाका हाम याफारो बेलाय हामबाय सार ननो बेलाय हामबाय नरकनो बेलाय बेलाय हामबाय आनि खापांनि हाक्तनि लुकुरक इ जराव हाक्तनि जुदा जुदा थायो बेलायखेनो तुंमानि नुकजाखा बेलाय साथुं नबार कुतुं अमहाय जराव बायथांनो नायकलना बेलायनो नाकुगो ओराम तैनंदि साथुंगो नखनानि नांखे इसा नायसमुय नखरदि अबनो नाहारै हापांनि फाइसिंति जुदा जुदा डिपार्टमेंट्स जे गाइडलाइन्स हायकेबा थलजाक रायदा साख्लायखा अबनो मुइतु नारकदि इसिं सं चिनि हाकतरो कुतुंनि काटिना बागै गोबांमा लाम चिनि गान्धी नग तंगो नरक नुखना तुंबालानि जराव चिनि गान्धी नगनि तामुं नंमुंबो स्लायजागै थांगो कायसा कुसु थायोके हानि गलानि तै नंजागो बाक्सा थायोके दय आसुक रिजागो ताई बाक्सा थायोके थाइसु मोरै बिनि शरबत नंजागो अम हायकेनो चेंगो चिनि बायथांनि तुंबाला मलनि दै कसां नंमुं नरक जतनो अबनो साइमानो ताई अबबाय नरक जतनो सिनिजा तुमुंनो उत्तर भारत थांखे गोबांमा थायो आमपाना नुगुइमानाय अब थाइसु गोखैनि बाहायबाय बाक्सा उतुं जराव तुंमानि कातिरवो पान्जाब ताई हारियानाव थांखे नुकनाय लस्सी कतर कतर ग्लास लस्सी राजस्थान ताई गुजरात नुकनाय सस जत चामुंनि लगिसन ओङै थांगो ताई बिहार झारखंड ताई उत्तर सालकाव बेलनि शरबत अबनि कक्त तामो सानानि अगबुपुंगो फानबो मानो कंकन ताई गोवाव काकुम शरबत ताई साउथ भारत थांखे पान्नाकाम निरमुर ताई सम्बरम उड़ीसाव नुकजागो बेलेपान्ना अबर नंजांनाय तै सिमिया अमो ओंखा भारतनि जुदा जुदा आमचेनि जुदा जुदा हुकुमो बाय गदालजाक आं बतंग रक अबनो
haribo oborokni bisingtino kaisa barot kahamkur barotni wansungmung janasai phayo tai kaisa kok belaino muito nardi otui kesang kebangkukno chini gantino tai chini hukbani chimi senamjago oborokni bisingo mungsabu kotor branding rei phia oboni bising bujak tongo dangai ma dangai phani chimi lukorokni khatijak simung ang norok jotono koyo tungbolani o jorao chini baithangni senamjak tei kesangno khatungoi nangde ichingsong tungbola mol phaikeno joto nukhungono kaisa koknoti kok salaijagoi tongo obongkha thaisu kaisa joto lukorokni koklamni thaingai pasaka bharotni omhai kaisabo nukhung mangala jakhani tungbola molo thaisungno tui mungsabo kok sajagya joto amchayo thaisungni bini juda juda bumul tongo bini juda juda bahai tai motom othok tongo maharashtra tai konkon amchayo tongo hapus gujarat keshor obo jotono thaisungni langma uttar pradesh dosahori kasini lengra chana thangki kasini lengra thaisu bini kaisa juda tongmung tongo munmani yagolobo bini rongthai selaijak thangya kakrangno tongo biharo jardalu bini bahai belaino motom hasalo tongtutuino bini sinimung manimano susa malda joto mungbaino lukorokni kha kringjak dokhin bharat thangke benganpoli tutapuri nilom molgura taiyang পশ্চিমবঙ্গ phake himsagar उड़ीसा tai andhra pradesh ni subarna rekha kok thaisabai sana thangke amchai selajakmani logi logino thaisungni goron kothok bahaibo selaijagoi thango ai kichingsong thaisungno yaprini kami amchaini baharoi hayungni bajarobo thangai sogikya tini manke batni bisingtei ang o hukba khlainai takuk bukuk sungno kha bolaina mochungo jerok thaisungno hukbani samungbai baithangno gadalai tonikha hakotunni hukbani rangthong ragrethani norokni yapaino belaino bolayo norokni samungno obo haikeno khlai tongdi kichingsong tungbalani o jorao sana thangke rungnogo totabu sutino pia ang omohai kaisa class ni kok sawano khanake norok admission na musung jagana kichingsong wansungnaidi omohai kaisa school jethani cherai rokbo phayo sikla rokbo phayo umor chakra rokbo admission nao jethani mungsabo fees korei kotor building korei mungsa classroom bo korei jotoni sai khatungma kogungkha oroni class ungo teima kasaro kichingsong obo kothomaya obo kaisa kubui chaitumungsi kerala ni alubayani saji walas srelji omohaino kaisa swimming club khulugui tongkha tabuksu jora chiba saini gobang lukurok oro tui yokna srengkha sajiji dibang serai roknobo tui yoknani phorengkha o saktor mungni uklogo kaisa kha sajaknai kokbu hujak tongo kisa bisi sekang rungkhungcha philjagoi rung srwngnai rok theikya a patimung saji jino khano gölui sarikha bo wansuka tumung cherai rok tui yokna rungkhe obama cherai rokno langma ari galak khamu aroni simino chengkha bini o tangbotang kichingsong saji wala sereljini langma chungno kaisa uthuk phurungmung ruo boino chobana ni bagoi kwbangma rang puisa nangya nango kaisa kha bai sakthar mung tai kha rui chaitongmung o wansungmung rokno tui khoroksa borok sai lukorokni lakmano slai mano ani khapangni hakotoni lukorok thangnai kisasuk salo ang Europe ni Netherlands berainani sep mankha ang kwbangma meeting o manjaka a beraimani jorao omhai kaisa jora sokpaikya obo bharotni joto lukorokno kha basaru Netherlands songsajak kaisa pandao chul molni kecham isasuk tamro ripino bharotni yago yaphari rwjago o pandao Netherlands ni montir bokhrobo tongmani o tamro ripino tei hakutoni phata tai bisingo babaini thaini simino ang choyawi kwbangma koktoma mankha lukorok borokni khatungmani kokno saka tai baithangni pungchungmani koknobo bolaikha hayung gonangei juda juda thayo tongnai Tamil bosungni lukorokni bisingo bo o patimungno tui belaikhano kha basajak tai tongthoklaijak chalaisong o tamro lipino tui lukorokni bisingo
kisasuk sungmung asaikha aboni bagai ang tini obobai kwrwngjak kisasuk kokno norokno sanani muchungo oro kainui chisa kotor tai kaitham chikon tamani haikaba tamro lipi tongo obo alaida khe bobagara rajendra chul uilabai bini bufa bobagara raja chulni kaisa kokno narknani kokbai kwrwngjak aro eni mangalam kamio kaisa buddha bihar yafarmani kok khurchajak tongo o tamro lipio chul bosungni suksamungni kokbu sajakmani nugo obobai saimano chul bosungni halokni tomungbo oboni bisingtui saimano chul bosungni khorompui laibuma tai kumuno teijung jotono pungchugo talaisong chini hapang bharatni obotui sorsathai gwerei manino khati narakna bagui thapklai ke samung tangui tongo obisingo no gyan bharatan abhiyan ni bisingtui chhattisgarh ni malharobo kaisa nangkuk mani kokthum mankha aro kaitham manthogya tamro lipi mankha obo pando bosungni raj bosungni mahorshi balarjunni naikolmung jorabai godaljak khwnui thaklaijago sikrungrok thaklaio inspiration badok ra bisni eba chibrira eba chiba ra bisni kwsam tamro lipi kwsam brahmin aikhortai ali kokbai sijak aro a jorani hapang tuidulma tongmung tongthar tai kumurokno tei belai nangmani simung mano talaisong jung bharatni borokni nokhayung sikrung eba astronomy no tei juda juda khe sotonmani tongo chini haktoro tabukbo belai kwsam observation khatijak tongo aro wanama singsa mathematical discoveries wngkha navigation phano ungthung kaiba elem ungthung eba khe chini te rok obo jotono nokhatai athukiri rok bai kwrwngjak chini aro astronomy rok joto piri nono khatimungni achai rekha borokno exploration ni bagui kha basa rekha tai abungni sikla rokni bisingo bo obotui belai phatungmani nukjakha i jorao norokbu nukhana haktor gwnangui astronomy club no lukorok khatungjakmani bangui no tongkha kotor auleni simi chikon kami jora rwngnokni simi chengui gantinok jora obonotui imani nukjagui tongo ang Bengaluru Astronomical Society ni kokno khnaka aro observational session songsajago omotha ami amsayo astronomy no luku khatung romani bagui samung tangui tongo kongol mondal mongoi kaisa bodol dam thamchini kaisa belai khaba chajangnai course tengkha alaisong aro athukiri tengmani obo belai no judakuk nukmung astro kerala mongoi kaisa motha night observation camp ai workshop pandano songsao aro sikla chalairo sonamna tai star map bahaike samungo thepa abono gorongo rajkotni big bang astronomy club गिरनि बलंनि सिमी कार्ड्सनि हासिंखर जरा गोबांमा एस्ट्रनमी पान्दा जुगालजाखा ज्योतिर्बिद्या परिसंस्थाबो एस्ट्रनमीनि जतनि गोसा मथानि बिसिंगो कायसा आरो ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज बाय बाक्सा बिजाबखर टेलिस्कोप लाइब्रेरी नि सेबसाब दंगो आं ISASC नो दैबो खुरसाना मुसुंगो अबो कायसा स्टूडेंट ले नेशन वाइड नेटवर्क बरो एस्ट्रोनॉमी ताई एस्ट्रोफिजिक्स क्लाब नि बिसिंगो मानजुओ किसिंसं बायथांनि हबिनि बागै जरा तिखलायनानि ताई तामख्लायके कताल सोरंगै तंनानि बेलायनो नांगौ आं सिख्ला रखनो गयनानि मुसुंगो नरक जेसा एस्ट्रोनॉमी क्लाब बाय जेसा केफानो गोरोंदि ताई अ लेंलामानि जराओ जेसा प्लेनेटोरियमो बो थांगै जेसा केफानो नायदि किसिंसं मन की बात पान्दानो जे बररक टिभिओ नायो आं बरकनो सानाय कायसा भिडिअ जेसा केफानो नायदि अ भिडिअ नो तै थानाय सालरगो बेलाय खेनो सालायजाखा आरो किसासो बरक बेलाय खालगै बेलाय कायसमै गंगानि मासा डलफिनो मोथांनानि साक्थालायखा नरक अकक खनाय मोलां सावानो आ साक्थार मुं दामचिथाम नांखा पायथागो अ डलफिन थाबो थांखा किसिंसं आरो जतनि कतर
yaktorma angkha Bharatni puila Ganga Dolphin Rescue Ambulance ni opatimung Uttar Pradesh ni aromasa Ganga Dolphin jhabarawo sai tongmani obti jorao khama Ganga tangbutang ni bisingtei o shenam jakni o ambulance ni bagai kha thari jaknai ngai kasaka ulo belai kaisomui bono o bubul jakni karikha bini sak amjong naijakha bini sak amjong naimani yakulo bono tei lam kahamo phiogui rohorka babaisa tei naikhangke aisa langma yahoisa bini nogo kiphil mangkha kisingsong o dolphin rescue ambulance belai khen nangmani omo ungkha himi tongnai kaisa hospital eba sakhamnok haike swnamjak oro o dolphin no jaikhe tonmana teikhe swnamjak oxygen ni sep bo tongo kaham stretcher bo tongo naikani khlaijaknai manei rok bo tongo tumung dolphin rok dukhumankhe kinaro phayo eba mungsasuk thayo gsaui tongkhe borokno logi logi no chubai mano Kisingsong jeng jepro Ganga Dolphin no mothango apro jeng kaisa malmata no simi mothangya jeng Ganga ni kwbangma malmata no bo mothangma kalayo timani bebak langmani system no mothangma kalayo tei phainai katal asai songni bagi kaham tongkhor swnamui tongo ani khapangni haktoni lukurok norokni bisingo teima pukhiri hayakeba poa rok bai kwrwngjak kwbangma muiturok tongna baksani pukhiro tei yokmani muito tongna baksani ba pukhiri kinaro bayab rok bai kathalai mani himlai mani kokno muito tongna baksa ba ahani bahai no muito tongna cherai phuroni omohai ogrok bokhawo muito ungino tongphlaio kichingso omohai muituni ogrok no gathang tona bagui kha basanai khoroksa Uttar Pradesh ni bosti melani swkangli phaikha bostini Akash Gupta baithangni kamini teimanugui belai kha dukho nangjak tongmani tamoni hingke je teima bo cherai phuru sap sutra tei kathar nukmani jora bai baksa a teima o plastic jomokha hamya sitra manui bangrogui tongmani borom gunang Akash khawo chongui naka complain khlaya aisa katal samung chengnai complain ya chengmungni montro se khlaisio bo bini pal rokno logi tikha jal tongo tei logiwo ura simino tongo tai tongo khawo phan kotor slaimani wansumung o sikla rok teima o ongkholaiui tei tuini hamya manui rokno tisalayo tuini plastic rok tisalayo salbrum no bachi ni simi 10 kilometer tuini hamya manui rok tisalayo terek monorama teima sab ongrukha gongani lukorokni sokolbo o samungo sotonjakha lukorokni bisingo sab sotra no tei kha basalaimani nukjakha kichingsong omo haino kaisa kha basajaknai kok Goa o bo wngkha Goa ni Balakrishna Aryaji khoroksa retired teacher phia hodani bagui samung tagnani bini muchumung tabubo agin haino tongkho mudi talab amchayo tini jengjal no tui bo belai no wanajak bo jengjal sokomorna bagui samung chengkha Balakrishna pipeline bonani samung kotorno khlaikha bo kwbangma nogo pipeline tei tunsai reikha je nukhungo tui no tui salbrum no choba khlaina nango borokni bagui belai kaham ungsukha kisingsong thanai talo ang kaisa kok kaham khe saimankha obo man ki baat bai bo krungjak oboni bagui tina ang norok bai bo share khlaiyanang Tamil Nadu ni Nagercoil khoroksa teacher bai ang malaikha ang bo bai bisi thapchi swkang malaimani ang kok sai tongo Girija Ammani ang bo bai malai phuru kisasuk sikla rokbo bini logi tongmani kichingsong Girija Ammaji kai chibasuk röngnok chalugui tongo oboni bising Chennai ni Joy Gopal Gorodia Hindu Vidyalaya kaisa tongo bini hano hamjak mani samung bai haktoni lukorok kha basao bo man ki batni bisingtei kha basawi haktoni sengkrak rokni bagui samung tangnani kha chongo oboni bagui bo bini bebak röngnokni swngnai rokno khatung rwkha bo cherai rokno saka haktoni phan ganang sengkrak rokni bagui salo rang khoksa yafarnani bisio joto srwngnai rokni bwkhak tei khok thamra dokchiba rang jomokjaknai
o kisa ke yafarma bai 40 lakh rang jomaka girija ama o rangni check ano yafarka bobai kok salai ang saimanka amma Bharatni bagui bini yafarmung belhai kotor thanai bisio Chennai ni puila Hindu Vidyalaya bisibachi pungmani haktoni rengtei hukumu kumuni boromno bwskango agugui tongo o rengnok network ni samung belai khe bolaijaknai ang o samung bai godaljak joto lukurokno belai khe khaka hamyafaro tai srwngnai rokno bo hamjakmung yafaro kichingsong Bharatni bebak kamirogo mungsaya mungsa ngui tongo obo jengno khabasaru kwbangma omo hai taitumung rokni kogrok salaijakya phia jeng omo rokni kok saimangkhe chini puitu kwrak tongo je haktor baithangni lukurokni phan bai bwskang agugui tongo ang norokno koijao norokni gana gini omo hai chaitumung rokno naijadi je bororok hodani bagui kaham samung khlai tongo borokno sinidi borokno borom rwdi borokni thani srengdi mankeba norokbo sak sakno ha samung bai godal rwdi painai talo Mann Ki Baat o kubun kha basajaknai koktui haino hai norok bai korongnai belai belai hambai khulumka।